सेथु लागि जगन्नाथ भागवत बोले लिखिछन एबिले कहई विप्र जगन्नाथ प्रभमे वंशानु चरित सुनो सूचने एकत्रिते संसार तरिमु जमंदे कृष्ण चरित तिसार दुर्लभ मनुष्य शरीर হয় গুরু 56 কোটি জীবজন্তু মনুষ্য শরীরকে দুর্লভ করিছন মানব কাহলে বলে মানবে ঘিনবে জানবে বলি বলি মানব বলে যদি আমি নাই মানব নাই ঘিনবা মানব বলবে মাননীয় সম্মানিত সমবেত বিধান মণ্ডলী আজ রাগে অপূর্ব খবরে বলিল দেব নাম এবং তাহার নাম এই কবির কর্মস পাপ অঙ্গন করে বাবু সেই সত্য সনাতন তুমি আমন মঙ্গল হয়ে ভগবান আজ মণ্ডলী মধ্যে ব্যাখ্যা করতে বাবু উপস্থিত অছন্তি পিলা মানেবো মন ভন্ত জানিছে মন ভন্ত জানিছে চালি থাও ধীরে রিস্তা করি আর জবরা গুবরি নাই করব নাই হয়ে আর টাইম পাস নাই করব যাহা আসবা গুড্ডা গুড্ডা ঘরে ঘরে নিন পকে নাই জানলে খানা চল ভগবান কর নামপুর তো পান করিবা পাই শ্রবণ করিবা পাই সেই ভক্ত করতে বাবু কেন করি দিল ভাবে সেই মঙ্গলময় ভগবান করে গুণগান কীর্তন করি আলো মোর গন্তব্য পথে আগে যাওয়ার কথা বাবু আমি একটা কথা বলছি আজ ওই ঘটবলি গ্রামকে আমরা দুইটি কীর্তন ভর্তি করতে বাবু গোটে বাবু ভুগপালি এবং আমার অনন্তপালি বাবু কাইকি রে বাবু গোটে শিশির বাবু 21 করে হ্যাঁ আসিছু তো সেটা মত আমি জয় বাবু না ফিল্টার বাবু এটা বহুত বলিলো দেবে বাবু কেবল শ্রী ভগবান করে নাম বলবা সেই হরির নাম বলছে হ্যাঁ কথা তো বাবু রাস্তা ক্লিয়ার বলবো উপায় তো হয় না ভগবানଙ୍କର ଅପାର କରୁଣାରୁ ଆଜି ଆମେ ଏହି ଘଣ୍ଟପାଲି ଗ୍ରାମରେ କୀର୍ତ୍ତନ ଦଳ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଭାବରେ ଆସିଛୁ ଏବଂ ହରି କଥା ହରିଗୁଣ বাজা গৌরচন্দ্র প্রচার করিলে যে কীর্তন সেই কীর্তন মাধ্যমে বাবু নিমন্ত্রণ হয়েছে তেণু করি প্রথমে জানবার দরকার সত্য যুগরে ধ্যান ফলতে তারে যজ্ঞাদি সকল দ্বাপরে পূজার বিধান তেণু করি কলি যুগরে কেবল এই নাম সংকীর্তন দ্বারা হি এই মানব শরীর উদ্ধার হয়ে পারিব নাম হেউছি শ্রেষ্ঠ পন্থা অষ্টাদশ পুরাণ মধ্যে গোটে শ্লোক লেখিলে সেই প্রভাঙ্কর ধারা গমনু এবং তাঙ্করি মহামন্ত্রে মা সাবিত্রী বিদ্যমান করিছন্তি বাবু মোর নাম গৌর গৌর হচ্ছে পালন কর্তা বিষ্ণুঙ্কর বাহন সেই বিষ্ণুঙ্কর ধারা নাম সুদর্শন চক্র এবং তাঙ্করি মহামন্ত্রে মা বলিযাত্রী লক্ষ্মী বিদ্যমান করিছন্তি বাবু এবং বৃষভ বৃষভ হচ্ছে দেবদেব মহাদেবঙ্কর বাহন সেই মহাদেবঙ্কর ধারা নাম বিনা করিছিল এবং তাঙ্করি মহামন্ত্রে তাঙ্করি প্রতাপী আমার পার্বতী বিদ্যমান করিছন্তি বাবু তেণু করি সেই দেবদেবা দেবী এই কেবল সেই আমার সেই শিশুপুত্র এবং উভয় কীর্তন মন্ডলী দর্শক দর্শক সমর্থকের মঙ্গল করন্তু বলো আনন্দে কবার অষ্টাদশ পুরাণেষু ব্যাস সংবচনং দয় পর উপকারায় স্বর্গায় পাপায় পরপীড়নম যদি পর উপকার করি পারবো কলিযুগরে ভগবান সাহায্য করবে আর নিজের গতির লাগি যদি উপকার চাহুছু কেবল নাম দ্বারা হি মুক্তি পাই পারু বলি করি ব্যাসদেব কহিলে তেণু করি নাম ব্রহ্ম নাম ব্রহ্ম নাম ব্রহ্ম সার নাম ব্রহ্ম বিনু পার্থ প্রতিকার অন্যরে গতি নেন তেণু করে ধন্য এই কলিযুগ এবং কলিযুগের মানব ধন্য এবং সত্য যুগরে কানে হেতুলা ধ্যান করি করি ওই হুঙ্কা হই যাউতলে ভগবান কো পাই নাই পারুতে
କରୁଥିଲେ আচ্ছা 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 আহে হ্যাঁ এবং ক্রেতা যুগরে যত্ন করিকি নে পাইছিলে দ্বাপর যুগরে কেবল বাবু পূজা করুଥିଲେ বেশ বেশ কলি যুগরে ক্ষণে নিমিষে নবদেশে যে জন সাধু জন পাশে সাধুଙ୍କ ଠାରୁ আচ্ছা ভগবানଙ୍କ গুণগান শ্রবণ যে জায়গাରେ କରି পারবো এই পিণ্ড মুক্তি পাইଯିବା ବୋଲିକିରି ভগবান কইଛନ୍ତି যে শুনো তো করো তুমি তো নাম বিছরা কইলো সেতু লাগি জগন্নাথ ভাগবত বলে লিখিছন এবিলে কহই বিপ্র জগন্নাথ রবমে বংশানুচরিত শুনো সূচনে একদিতে সংসার তরিমু যেমন্দে কৃষ্ণ চরিত তিসার দুর্লভ মনুষ্য শরীর হয় করো 56 কোটি জীবজন্তু মনুষ্য শরীরকে দুর্লভ করিছন মানব কাহলে কইলে মানবে ঘিনবে জানবে বলি বলি মানব কইলে যদি আমি নাই মানব নাই ঘিনবা মানব বলবে नहीं पारे तेणु करी भगवान गौरचंद्र बड़ी जुगरे अवतीर्ण होइकरी कीर्तन माध्यम रे प्रचार करिसंती नाम को ए पिले कीर्तन इष्ट देवता हेले कि गौरचंद्र भगवान तुमको तांको चरण तल रे नतमस्तक होई फिर सूत्र भाव रे गंतव्य पथरे आगे जीवा भक्त कहे ना कहे ए पिले पिला माने बो थावे थावे देखु बसी तेरा बेजार बेजार होले एठी राजनीति चलिबो नाही जेति चलिबो निया चलिब मु पानी गुडुके तारका जय क्या কথা আছে বেকারে টাইম পাস না করবো বেকারিয়া টাইম পাস না রে বাবু মেরড রে আইটেম যাচ্ছে স্করপিও যাচ্ছে बोलेरो जाउचे जिम बिम जिम बिम सेना बुढ़ी टेम्पू अरे हरन मारी दामी तर नाल भीतर समी जुगना सुर पाउ तरका अरे विश्व আছে थाबे थाबे कीर्तन कर उठले जा कहबो कहबो बसी थिला बेजार बेजार नै हेबो दली हे जो हां यो ए बाबू गोटे कथा আছে ন रंगीन कीर्तन बाद कीर्तन बाबू हाँ बाद कीर्तन हर तो भैया नहीं न घास के रसे गाई छुआ के रसे भाई बाबू ठास आसु देवा कथा तो बाबू केनता আছে तो गुटे कथा न আছে मोर दादा लगी से हम समस्ते गुटे गाँ उठले कि बोलो प्रेम से प्रेमानंद नित्य गौरांग नाम एक बार हरि बोल बोलचु एक बार नहीं कि 3 बार नहीं कहीं लगी तो से एक बार किए कही हाँ एक बार कही 2 बार बोल बाहर शुभ अच्छे एक बार कहीं लगे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः श्री गुरवे नमः आसवा वाद्य केनता छे आद्य प्रणमित कुरुते मृदंग सचित वंदित पदत्रिभंग सच्चिदानंद विग्रह मूर्ति प्रणम्यं प्रणम्य मृदंग वयति प्रणम्य मृदंग वयति आउथवा वाद्य बाबू हरबन ने सुस्त आराम से पटा भी गुटे हीरो 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 भी मार हवार भिले भिले भी मार हवार यो आसो आसो हां कदा छे भाई तारा को आराम से पूरा कंदा छे हां पाटे बंद आता भाई को क्लियर क्लियर आगे मन सुने बेजार बेजार ना है हां कंदा छे कोई नहीं जो आता भाई वा अतु
आमे टुणे कहिना मा हाथे बाजला के पार्टी बंद खाली श्लोक बाइबा आज मन क्लियर बुझबे तो बाबू हाँ आसो जे गोटे गुरु वंदना जाइछे हाँ हमर तारक भाई के गोटे अनुरोध हाँ प्रश्न ने है क्या जहावा बाध्य ऊपर मार हवा आर के कहा के पचराई नबु तू केने ओकटा चमड़ा लगी जे कह बेला सकाल पे इथरा गेत्री गाले ना है बाध्य ऊपर मार हवा बाध्य प्रमाण हो रे बाबू गुरु वंदना जाइछे हाँ गुरु सभा वंदना बोले आज मन गुरु आगले क्लियर हाँ पार्टी रे कहि नबो आर हाथे बाजबा आसवा बाध्य आसुर बाबू चटनी আছে ए बाबू हां हां सब सरी बाबू जी কিছু না हमको 3 मिनट हम हवा हाँ केंती नहीं चटनी আছে आसु केंदा আছে केंता আছে एक जली फुला दुई जली फुला तीन जनी फुला मन धरा एक जली फुला दुई जली फुला तीन जली फुला मन धरा चार जली फुला भुसुरु भासुरु कथा आउतरा बाटरा हाँ राधामय केंदाटा केंताटा राधामय केंदाटा केंताटा पूरी फक फकटा फक फकटा पूरी फक फकटा फक फकटा एटाई पार्टी बनाया खाली हाथे बाजबा तापरे बाहर क्वालिटी देखमा अच्छा अच्छा बेजर बेजर हले नाही पर नहीं पारी तो तमे किछु नाही पत्रा खाली बाद्योरे मारबा हाँ आइबा आसु बाबू केंता আছে हाँ पार्टी बन हाँ 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 समय